relation à long terme. C'est un conseil اللي كنعطيه لكم زعما pour la vie. Si vous n'êtes pas heureuse dans une relation, واخا تكوني folle amoureuse de la personne, il faut prendre une décision. Et moi j'ai pris la décision. Donc quand on est, il y a des gens qui sont peut-être ما تكونيش كتبغيهم, mais c'est des personnes qui vont te rendre la femme la plus heureuse. Donc voilà, المهم نتوما عينيكم ميزانكم, خاصكم تعرفوا راسكم شنو باغيين, خاصكم تعرفوا راسكم que la relation خاصها ما خاصهاش تكون toxique. Si la relation elle est toxique, donc ما عندك ما دير بها. L'amour, c'est pas suffisant, ma belle. Aujourd'hui, je m'aime plus que j'aime quelqu'un d'autre. Il faut s'aimer, tu sais. Il faut s'aimer plus que aimer les autres. Parce que quand on aime les autres, plus que Rasna, on se retrouve dans des situations bizarres. On se retrouve dans des situations de faiblesse. Et ما خاصكمش عمركم ما تحطوا راسكم dans des situations de faiblesse. L'amour c'est pas suffisant, خاصكم تعرفوها, ولكن le plus important c'est que tu sois heureuse. Tu seras bien dans ta vie, dans ta relation de couple. خاصك تفرحي, تنوضي فرحانة, تنعسي فرحانة. Mais quand tu te réveilles malheureuse et tu dors malheureuse, malgré l'amour, tu te dis non, je veux pas. فهمتي? Et pour Iliana, la vérité, elle va très très bien. Au contraire, je pense qu'elle a une vie plus stable qu'avant. Tout va bien, alhamdoulilah, à la maison. Je suis très bien. Je pense que je suis plus heureuse divorcée que mariée. Donc, je pense que beaucoup de gens l'ont remarqué. Bzaf ديال الناس كيقولوا ليا que ça se voit que tu as bonne mine, que tu es rayonnante, que tu es belle, que tu es souriante. فهمتي? Donc voilà. أنا هذا c'est un conseil اللي كنعطيكم البنات ولا الدراري en général. L'amour c'est pas suffisant dans une relation de couple. Le plus important c'est que تكونوا فرحانين, parce que là quand la relation elle bouffe de ton énergie, elle te bouffe à toi, من la santé ديالك et tout, ما عندك ما دير بها vraiment. خاص راه قالها مومو في لا راديو, سمعتها يا 2 jours. قال لهم لامور ما خاصوش يأدبك, لامور خاصو يفرحك, خاصو يعطيك لينيرجي زوينه, خاصو يزيدك للقدام. لامور راه واحد لا سونساسيون زوينه. الا شتي ان هاد لامور اللي عندك انت كيعذبك وكيدير لك بزاف ديال الحوايج خايبين, بنقص منه ما عندك ما دير به. نحيد ندادر تو سويت. انا بلا ندادر. Donc voilà, ça c'est un conseil. J'étais heureuse, ولكن il y a beaucoup de choses qui ont changé. Après, j'étais plus heureuse. Ça veut pas dire que c'est une mauvaise personne, hein. Ça veut pas dire qu'il est mauvais ou la شي حاجة, pas du tout. Il reste le père de ma fille et voilà, je peux pas le descendre ni parler mal en lui. ني نخلي شي واحد يهضر عليه خايب, واخا يكون la plus mauvaise personne du monde, ما نقد عمري نخلي شي واحد يهضر خايب على le père de ma fille. Là, je suis en train d'éclaircir un peu la couleur de mes cheveux, ولكن je peux pas partir trop dur, le noir, la couleur les brides, donc je vais petit à petit. C'est vrai que la couleur elle est pas trop belle, mais ça va, c'est pas grave. Écoute, c'est pas l'arrivée de Iliana, c'est quelque chose de beaucoup plus personnel. Malheureusement, c'est quelque chose de beaucoup plus personnel. Peut-être un jour, peut-être un jour, نقدر نهضر على هذا le sujet. Mais la vérité, pour l'instant, je veux pas parler de ça
بالعكس Iliana c'est ma vie, c'est le soleil اللي خرج ليا في حياتي. sans Iliana peut-être que نكون la femme la plus triste au monde, mais c'est la lumière اللي عندي في حياتي هي Iliana. Pas du tout. Alors Iliana c'est le cadeau du ciel, c'est ربي اللي عطاني, c'est un petit cadeau الله يخليها ليا. كنقول tous les jours يا ربي تخليها ليا, يا ربي تخليني ليها pour que je sois toujours là pour elle pour prendre soin d'elle. Merci beaucoup les filles. Écoute ma chérie, moi je suis quelqu'un de très très forte, alhamdoulilah. Parce que pour la simple et unique raison, parce que أنا إنسانة مؤمنة كنآمن بالله, et je me dis que ربي كيعطي الخير في أي حاجة. إلا كانت شي حاجة خايبة راه ça va être un mal pour un bien, وربي عمرو ما كيدير لينا شي حاجة خايبة في حياتنا. Au contraire, peut-être on passe par des examens, امتحانات من عند الله اللي كيمتحننا فيهم باش يعرفنا كيفاش دايرين. ربي je me dis aussi que انا واحد الانسانه اللي ما كنضرش الناس, ما كندير حتى شي حاجه خايبه لتا شي واحد. او كونترير الا قدرت نعاون كنعاون, مي ما عمري ما كنضر شي واحد. الحمد لله كون جو دور لو سوار كنحط راسي على الخديه وانا مرتاحه, جو سي كو ما عمري ما اديت حتى شي واحد. دونك كنقول ربي ما غاديش ياديني, بالعكس ربي غادي يدير ليا غير اللي فيها الخير, ربي ما غاديش يخليني. سي تو سكو جو مو دي, ربي ما غاديش يسمح فيا, ربي ما غيخلينيش, ربي ما غاديش يسمح في إليانا نون بلو. دونك انا انسانه مؤمنه, واخا حيت الناس كي يخلطوا شي مع شي كيقولوا ك زعما سي جو مابي كوم سا ولا انا زعما ما عرفت شنو. مي الايمان سي كيك شوز اللي بيني وبين الله, سي ما ريلاسيون اللي عندي مع ربي اللي حتى واحد ما تيعرفها. Ça veut pas dire que je m'habille ou la كنخرج ولا je m'éclate et je profite de la vie, que أنا إنسانة ماشي مؤمنة. بالعكس je fais ma prière, ما relation الحمد لله مع ربي, كنصدق كنصوم كنزكي كندير كاع داكشي اللي خاصو يدار. دونك كنقول ربي ما غاديش يسمح فيا, ربي ما غاديش يخليني, وربي ما عمرو ما غادي يخلي ليا بنتي. سي هذيك غير ملائكة. et شنو اخر. et voilà, je suis pas du tout triste. عرفتي شنو نقول لكم واحد الحاجه, c'est juste quand je parle de Iliana كيجوني les larmes aux yeux, mais sinon انا je suis pas du tout triste. بالعكس انا هاد le divorce il m'a changé ma vie, le côté positif والله ما يحسبش لكم. بالعكس je trouve du plaisir à faire beaucoup de choses. Et c'est la seule personne qui me fait de la peine, c'est la petite. Mais sinon, alhamdoulilah, je suis vraiment bien. Et je suis vraiment heureuse dans ma vie. Je suis très très bien même. C'est juste, il y a un homme qui est c'est tout. مي حيت نقول لكم واحد الحاجه, حيت هاد الشيء هذا سي تري بيرسونيل, وإلا شي نهار هضرت عليه يمكن ما غاديش نحبس من الهضره. سي كيك شوز دو تري تري بيرسونيل اللي حتى واحد ما يقدر يعرف اكزاكتومون شنو واقع, فهمتيو. Et Anna, vraiment, je ne regrette vraiment pas d'avoir divorcé, Blex. Anna, je suis vraiment très bien dans ma vie, alhamdoulilah. بزاف ديال الحوايج اللي ما بقاوش عندي نيجاتيف, بزاف ديال الحوايج اللي ما بقاوش عندي نيجاتيف في حياتي. C'est pour ça قلت لكم que إلا كانت une relation toxique, واخا تكوني folle amoureuse de cette personne, je préfère نبعد على هاد لا بيرسون
le plus possible ونحيد عليا ديك l'énergie négative. ما ندخلش كاع ديك l'énergie négative في حياتي. Moi, j'ai décidé de divorcer pour ma fille. باش بنتي ما تكبرش في واحد le truc اللي هو très très négatif. Mais sinon, moi, je vais très bien et alhamdoulilah, je profite de ma vie, je suis heureuse. C'est juste que moi, je suis très émotionnelle. Donc, je suis très sensible. Je suis une personne qui est très sensible et voilà, c'est le seul moment les faits émotionnels. Mais sinon, moi, autant que personne, vraiment, alhamdoulilah, je suis très bien. Wallah, je suis vraiment bien, je suis heureuse, je dors bien, je me réveille avec de l'énergie positive à la maison. Même ma fille, elle est bien, dahka, nashta, vraiment tout le monde dahak, nashat et tout. Donc voilà, le moyen en gros c'est ça. Moi j'aime pas trop parler de ça parce que كيف قلت لكم peut-être شي نهار نقدر نعاود لكم c'est quoi les raisons اللي خلاتني ناخذ هاد la décision. ولكن encore une fois كنقول لكم que ça veut pas dire que هو c'est une mauvaise personne. C'est plus l'entourage dialo les khaïb mais pas lui. Donc voilà. Mais moi je suis de nature quelqu'un de fort, je suis une bosseuse, j'essaye de travailler le maximum et de bien gagner ma vie parce que j'ai besoin de personne. Et ma fille, elle a besoin de personne. Elle a moi. C'est moi qui prends soin d'elle. C'est moi qui lui fais vraiment tout ce qu'elle veut. Et Zema, voilà, Zema, je fais mon maximum. Je travaille très très dur pour Zema, pour alhamdoulilah atteindre mes objectifs. Alors je travaille vraiment non-stop. Je travaille toute la journée. La chose les bzaf dial nas ma tifahmouhash. Des fois, là, je trouve même pas le temps pour déjeuner, juste pour travailler et gagner ma vie parce que j'ai une grande responsabilité. Il y a beaucoup de choses, y compris la petite Hmimissa que j'ai à la maison. Donc, khaskom tkhallsou l'haq parce que bkitiouni, c'est pas gentil. Donc voilà, mais sinon tout va bien. خاصكم تعرفوا واحد الحاجة les filles et les mecs اللي كيتفرجوا فيا ما خاصكم تعلموا واحد الحاجة que ما عمركم تخليو شي واحد يطيح بكم وعمركم تخليو شي واحد يهبط بكم. خاصكم ديما تقاتلوا على l'objectif ديالكم. C'est pour ça que كنقول لكم tous les jours تقاتلوا على ديك الشيء اللي بغيتيو ما تخلي حتى شي واحد يطيح بك. Tu mérites d'être la meilleure et tu seras la meilleure. Vous méritez d'être les meilleurs et vous allez être les meilleurs. أنا تنتقاتل tous les jours, je travaille très dur, je fais des allers-retours, تنمشي لهنا ولهنا ولهنا et je cherche des collaborations et je fais beaucoup de choses parce que j'ai beaucoup de responsabilités. فهمتي؟ Donc il y a des gens qui disent ouais tu fais beaucoup de pubs et tout. Non, c'est pas des pubs, c'est des collaborations اللي كنديرهم parce que j'ai besoin de travailler, j'ai besoin de gagner ma vie parce que j'ai personne اللي كيدق عليا في la fin du mois باش يقول لي واش عندك باش تشري الحليب لطافي، واش عندك باش تلبسيها، واش عندك باش توكليها، واش عندك باش تشربيها. Donc, ne croyez pas que parce que je suis tout le temps souriante, alhamdoulilah, ça c'est un côté positif que j'ai, c'est que je suis une personne très souriante. Et j'adore donner que de l'énergie positive. Donc, ça veut pas dire que j'ai la vie parfaite et la vie en rose. Chacun a ses problèmes et chacun endo
ديكشي ديالو اللي مخبى. مي sauf que moi je suis pas là باش نزيدكم لو شاغران ونزيدكم بالعكس. انا باغاكم تشوفوا لا في دو كوتي بوزيتيف، باغاكم تشوفوا لا في من انكم تقدروا توصلوا ديروا اي حاجه بغيتوا ديروها. حيت الا بغيت الا جيت نشكي عليكم تو لي جور كرويي مو غنطلع لكم في الراس فريمون رابيدمون، فهمتي؟ حيت الا بغيت نشكي عليكم غنبقى نشكي عليكم توت لا جورني مي جو سوي با اون بيرسون اللي كتشكي. عرفتي ميم ما ميغ وحق الله مسكينه ديما كتعيط لي كتقول لي بنتي واش لاباس، كنقول لها لاباس الحمد لله جو سوي بيان الحمد لله. كتقول لي غير قولي لي الحقيقه، انا كنعرفك انت واخا كيكون عندك المشاكل تو دي ريان. علاش غادي نقول انا تنحمد الله الا كاين شي واحد اللي غادي نشكي له هو ربي، ما غاديش نشكي لشي واحد اخر، حيت العبد ما عنده ما يدير لك. ربي هو اللي تيصيفط لك لي بروبليم، ماشي تيصيفطهم لك، المهم تيمتحنك، ربي هو اللي بيديه يحيدهم لك. دونك لا سول et la unique personne الا بغيت نقولها personne مي هي ماشي personne اللي نقدر نشكي ليها هو الله سبحانه وتعالى. هو اللي نقدر نشكي ليه، هو اللي نقدر نقول ليه، هو اللي نقدر نعود ليه، هو صاحبي، هو my best friend، هو my best friend، هو كل شيء، هو اللي نقدر نشكي له. ما نشكي حتى شي واحد. سمحوا لي عافاك واحد دقيقه. الله يسهل هاك، الله يسهل عليك، الله يحفظك. صحت. دونك قلت لكم صافي هادشي اللي كاين. زعما سي لا بروميير فوا اللي غادي نهضر في هذا لو سوجي. سي با ان سوجي كي مفي مال، راه كنقولها ونعاود نقولها. سي غير اليانا مسكينه دي فوا كتبقى فيا اي تو باسكو جوغي ايمي كو حتى هي تكبر افيك son père, mais bien sûr غادي تكبر مع son père. زعما راه son père il la voit tout le temps, c'est pas ça le problème. mais voilà غير نتوما تعلموا انكم تكونوا فورت وما تخليو حتى شي واحد يطيح بكم وما تخليو حتى شي واحد يهرسكم. باسكو انا دي فوا كون جو ريسوا دي كومونتير عوج ولا دي كومونتير خايبين، الناس اللي كيبغيو يطيحوا بيك سوغ لي ريزو ولا شي حاجه، ما كتديهاش فيهم واخا سا تفي مال، مي ما كتديهاش فيهم. كتقول فوالا كيس كيل فون غاني الا طيحوا بيك ولا داروا ولا. Donc je ne parle pas de ma vie privée, je parle en général et je donne des conseils للناس اللي جالسين كيتفرجوا فيا. تنقول لهم soyez forte، ما تخليوش une période خايبه في حياتكم اللي طيحكم، ما عمركم تدخلوا dans des dépressions. travaillez dur parce que le travail هو اللي غادي يوصلكم للحوايج اللي باغيين توصلوا ليها. ماسكارا سي بينيفيت. Donc voilà, soyez fortes, on est des femmes fortes. Les femmes aujourd'hui, la société ديالنا, c'est des femmes capables, اللي واصلين لبزاف ديال الحوايج, اللي يمكن لهم يديروا بزاف ديال الحوايج. et بلا بينا, انا à mon avis les hommes راه ما يقدروا يديروا حتى شي حاجه باسكو حنا وراء كل